ଭାଇ ଭାଇ ମୋ ଧରି ବୁଝେ हेलो हाय गुड मॉर्निंग आप समस्त को आज गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को ढेर सारा वेलकम। फाइनाली डुडू देखो रेडी हो मो पाक आसो बोली कारण सी सबुदिन वीडियो आप आसे आप बोली एपटे तले बसिकी तार मैटा पकई देचु बापू को आम खेलुचु मुझे जाइली जस्ट माछ नहीं आसिले आप देखिले तो चलो जीवा देखा आज ब्लॉग ये स्टार्ट हो आशा कर पूरा लास्ट जाए देखिए वीडियोटा बहुत भल लगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे आ चैनल को सब्सक्राइब करदे ना कह चलो जीवा देख डुडुल आमर ये बस पतलू को धरिकी हतलू कर सारे ता नाक छिंडी दे भितर से बंची केमती क्या मुझे भावुँ हाँ प्राणायाम प्राणायाम कर हाँ हाँ हाम कर आन मु हाम कर दूँ मामा आन 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 डुडुलो कार देख डुडुलो कार कार देखो सब डुडुलो कार एटा डुडुलो कार एटा डुडुलो कार एटा कार एटा कार एटा देखो डुडुल एठी खाइब तार खाइबा माँ पुओंकर बहे रंग बहे रंग खुआइलु ना डुडु कौन कर देखो केमी मजा लगुच बस पानी के हाथ पड़ जाओ खलस डुडु दुष्टामी खाली खाली दुष्टामी खाली दुष्टामी ओनली दुष्टामी ओनली डुडुल को शुआई देके आसिले बहुत जिद्दी कर खाई शुला आएपट देख चलছে आमर माछ भजा प्रिपरेशन पिलाटा बेचारा ऑफिस काम किसी भी करनी एपर्यंत माने स्टार्ट करनी हाँ रात कल अधिका टाइम लगी करदे सरी जाइए कि बहुत प्रेशर अच्छी तो कराया पड़ो माछ भजा टी आज अधिका नहीं आम लोभरे देखिया कौन अच्छी के खाई पार्ची कि नहीं ये गोला गोली चलती देखो आज ही सारे पड़ो दिन मोर उपास काली गुरुवार हाँ खाईदे भजा भजा टे खाईदे ए मंजी ये देखो थुआई मंजी भी ठीक आनी मत कहला मंजी भी आज डबल आज माछ अधिका को मंजी भी देखो ये बसली मु खायापाई माछ भजा मंजी भजा आठी काकुड़ी पियाज लंका लुण सबू पूरा रेडी पूरा माहौलटा पूरा गरमा गरम भात भी लेंबू टे चुपड़ा हम आउ खिया हम जापारे देखो डुडुल ये उठीगला उठिकी मो मुंडे मुंडे को ढी 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 काटिला किए कहला जोर बाटे मुंड स्लो ढी स्लो ढी स्लो 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 अटला ना देखिले काटला स्लो स्लो आउ स्लो आउ स्लो आउ स्लो आउ स्लो ओ मुझे मुझे देखा मो धन हाम कला जानते मु हाम करके आसली पखाल माछ भजा तापर मो धन हाम कला परिबा सिझा हाम कला तापर मामा ए हाम कर मीटिंग कर आम ए कौन कर बाप पु खेलवा कौन खेलिया कौन जाइल फोन खेलिया जाइल फोन टिंग 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 जाइल फोन खेलिया सी जाइल फोन को खोजुची आने जाइल फोन टिंग 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 देखु ये जाइल फोन ने खेल चलती डुडुटे बजेदेलु जाइल फोन बजेदे टांग 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 बाडे पकोच देख हाँ 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 नाची 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 डुडु नाची 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 रे नाची नाची बाबा की माड से कांदु थी देखो केते रेट रे पारा एका संगे उड़ुचन देखछन बाबा ओ ब्यूटीफुल मजे ये पशे तो मुहर माड हो देखो फाइनाली
ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ହେଇଗଲାଣି ଆମ ଡୁଡୁଲର ମୋର ଟିକେ ଶୋଇକି ଉଠିଲୁ। ମାମା ସେପଟେ ରୋଷେଇବାସ କରୁଛି ଅଫିସ୍ କାମ ସହିତ, ଆଉ ଆମେ ଏଠି ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜାକ ଆମ କାମ କରୁଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ତା କାର୍କୁ ଧରିକି କେମିତି ଖେଳ କରିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଶାନ୍ତ ପିଲାଟା, କିଛି ଜାଣି। ହଁ ଅଛି 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 ମାମା ଚିପିଲା ଅଛି। ତାର ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ଯାହା ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେବ କି ସାଉଣ୍ଡ ହେବ, ତାର ମାନେ ମାଇଣ୍ଡଟା ସାଡ଼େ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯାଏ। ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଗୋଟେ ଦିନ, ଜଣେ ଲେଡ଼ି ଜଣେ ଛିଙ୍କି ଦେଲେ, ସେ ତାକୁ ଦେଖି କହୁଛି ଆଛି। ସିଏ ଭିତରେ ଆକୁ ଯାଇକି ହସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବ। ଆଛି ଛିଙ୍କ ଆସୁଛି, ଶିଖି ହେଉନି। ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ମୋତେ ସକାଳୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ମୋଠୁ ତାକୁ ଡେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା। ଏବେ ମାମାଲି ଆମର କରୁଛି ରାତିରେ ଖିଆ ହେବ ମାଛ ତରକାରୀ ଆଉ ରୁଟି। ମାଛ କାଲିଆ, ହଁ ତୋର କାଲିଆ ଆଉ ବାଲିଆ ଖାଇବେ କାଲିଆ ଆଉ। ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ସାଡ଼େ ଗପର ହେଉଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ। ମାମାଲି ମା ସହିତ ବିଜି ଅଛି ତ, ଶୁଭୁନି, ଟିକେ ଶୁଣିଦେବା। କ'ଣ କହୁଛୁ? ପକଉନୁ, ଅଧେ ଗୋଟେ ଦେବି, ପକେଇବ ପକା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବସିଛି ସେ ମ୍ୟାଟ୍ ପୁରା ଛିଞ୍ଚତର। ମ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ଦେଖିଲେ। ଏଇଟା ବସିବା ପାଇଁ ସିଏ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସିଆ ଉପରେ ବସୁନି, ଆଉ ସବୁ ଖେଳଣା ଗୁଡ଼ା ତା ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କି ଭାଗ୍ୟ। ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଆମର ବସିବେନି। ସାର୍ ନା ବଡ଼ ସାର୍, ସାର୍ ଡୁଡୁ ଡୁଡୁ ଏ ଡୁଡୁ କେମିତି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖୁନା ପୁରଉଛି ପାଟିରେ। ଏବେ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ କାଣ୍ଡ। ମାମାଲି ତରକାରୀ କରିଛି, ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଫଳଦୀ ସବୁ ପକାଉଥିଲା। ହଳଦୀକୁ କ'ଣ କଲା, ହାତ ପୁରେଇ ଦେଲା ସେ ଡବାରେ। ସବୁ ଯାକ ହଳଦୀ ତା ମୁହଁରେ ଲାଗି, ନିଶ ଦାଢ଼ି ତା ନାକରେ ଲାଗି, ମାମାଲି ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପଡ଼ି, ତା ଡ୍ରେସ୍ରେ ପଡ଼ି, ଘର ତଳେ ପଡ଼ି ପୁରା ଛିଞ୍ଚତର। ମାନେ କ'ଣ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ରେଡ଼ି ଅଲରେଡ଼ି ମାଛ କାଲିଆ। ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି କି ବାସ୍ନା। ମୁଁ ଲୋଭ କରୁନି, ମୁଁ କହୁଛି। କହିଲା ମାନେ କ'ଣ ଲୋଭ କରିବା? ଦେଖ ଟିକେ ତଳକୁ ଟିକେ ଦେଖ। ଆରେ 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 ଡୁଡୁ ମାମା ଗୋଡ଼ ଧରୁଛୁ। ଆରେ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଡୁଡୁଲକୁ ଖୁଆଉଥିଲି, ଏବେ ତା ଖାଇବା ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଖାଇଟା ହେବ, ଯାହା ହଉ ଖାଇଦେଲା। ଟିଭି ଦେଖି ଦେଖି ଗୀତ ଶୁଣିକି ଖାଇଦେଲା। ହସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇଦେଇକି କେମିତି। କେତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ପିଲାଟା ଆମର, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆଟା। ମୁହଁ ଖାଲି ଧୁଆ ହେବ, ତାପରେ ଆମ ସହିତ ଯିବ ବସିବ, ଆମ ଡିନରକୁ ଏନ୍ଜୟ କରି ବସିବ ଆଉ। ଷଣ୍ଢ ପୁରେଇବ ମଝିରେ, ବେତାଳିଆ କରିବ, ଏଇଟା ସବୁ ଜଣା ଅଛି ଆମକୁ କରିବ। ଏଇ ଦେଖି ହସୁଛି କେମିତି। ହଁ ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଆମ ଡିନର ପାଇଁ ପଖାଳ, ମାଛ କାଲିଆ। ଏଠି ମାଛ ଏମିତି ଛେଚା ହେଇଛି। ଛେଚା ମାନେ ମାନେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଭଜା ହେଇଛି ଆଉ, ଛେଚା ତ ହେଇନି। ଏଇଟା ଛେଚା ନୁହଁ, ଏଇଟା ମାନେ ଖୋଲିକି ଆଉ। ତମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲ, ମାଛ ଚଡ଼ଚଡ଼ି। ଚଡ଼ଚଡ଼ି, ମାଛ ଚଡ଼ଚଡ଼ି। ହଁ ମାଛ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ହଉ ଖାଇବା ଆଉ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଯିବା। ଟିକେ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଦେଇଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍। ହଁ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଦେଲା, ଦେଖିଲେ। ଫାଇନାଲି ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଡିନର ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଅଲରେଡ଼ି ଏଠି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ପଖାଳ, ମାଛ ଛେଚା, ଏଠି ମାଛ ଯେଉଁ ଆମର କାଲିଆ, ମାଛ କାଲିଆ, ମଞ୍ଜି ଭଜା ସବୁ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଏପଟେ ଇଏ ମାଆ ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବି ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଫଳଦୀ ପକେଇକି ତା ଡ୍ରେସ୍ ପୁରା ଛିଞ୍ଚତର କରିଦେଇଛି। ହୋଲି ଖେଳିଛି। ହଉ ରୁଟି ଆସିଲା, ବସିକି ଆମେ ଖାଇବା ଆଉ। ଡୁଡୁଲ ଏଠି କାର୍ଟୁନ୍ ଲାଗିଛି, ତ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ବସିକି ଖାଇବା। ତ ଫାଇନାଲି ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି। ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସରିଗଲା। ଡୁଡୁଲ ଗଲାଣି ସେପଟେ ଶୋଇବାକୁ, ମାମା ତାକୁ ନେଇକି ଶୁଆଇବ। ତ ମୁଁ ଏପଟେ ଟିକେ ଘର ଫର ଟିକେ ସୋଫା ଗୁଡ଼ା ଅଳିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଡୁଡୁଲ ବସିକି ଘାଣ୍ଟୁଛି କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ଡୁଡୁଲକୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ବସେଇବୁ ତା ଚାରିପଟରେ ମାନେ ହଜାର ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେବ, ସେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବ, ତା ହିସାବରେ ସେ ତାକୁ କରିବ। ମାନେ ଆମ କହିବା ସେ ଶୁଣିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଡେଲି ଆମର ଘର ସଫା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ସଫାସଫି ସବୁ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ସୋଫାରେ ବସି ଦମ୍ ନେଉଛି। ତ ଏବେ ଯିବି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି, ଏଡ଼ିଟିଂ କଲା ପରେ ଶୋଇବି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବ।
प्लीज लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे जब एजाए भी आम वीडियो को देखुं सब्सक्राइब करना ना आगुरी ब्लॉग ठीक से आसीपार ना बहुत दिन है डेली आसो तो प्लीज सपोर्ट करूँ आउ शेयर करूँ वीडियो को कमेंट करूँ केमती लगे रही टाटा बाय बाय पुणी देखा काली ब्लॉग रे गुड नाइट।